bagasan Bornginon, imana tersurat di 2 Samuel sada ayat 10 pitu sahatu ayat 20 pitu. 2 Samuel pitu sada ayat 10 pitu sahatu ayat 20 pitu. Tajahama marsikat soring. Dan itu dicari secara kreatif. Katu horma boras, ya, donota, tuaka ruasta naulo manupa. Itu kita konversikan membeli beras dan kita salurkan bukan hanya di Sabungan, no. Itu pagaran Tapatuban. Dan mungkin ini sangat berdampak nanti. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5 tahun lagi. Asa tapuka partang yang ngata di bagasan Bornginon, tapa hohoma rohata, martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Mari dihita buku de nomor 125 ayat sada dohot ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songon duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti do saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alaina hotdo hata ni Tuhani rodi saleleng ni lelengna. Say burju maho rasi rasa mate. Dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Haleluya martang yang mahita.
Ale Tuhan debata pargogo na so hatu dosan, na so marmula na so marujung, di parbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, lehonom muhasesaan ni dosa, hati goran dohot hanguluan saleling nililing na dihami, asi maroham, lehom may dihami, say sungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim, asa hululuy hami pangurupiyo siyako, moloro pangujunan tuhami, say pahotma rohanami, asa tungporseya hami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupak kami hasonangan saliling nililing na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabuk kama bibelta, turpuk epistel, di partangyangatta di bagasan Bornginon, imana tersurat di 2 Samuel sada ayat 17 sahatu ayat 27. 2 Samuel bidu sada ayat 17 sahatu ayat 27 tajahama marsikat soring. Dungi diadukon si David ma ede adungon mana nangisi si Saul doho si Jonathan anak nai. Laos didokon ikon ajaronot to doi tu halak juda ede adung taringot tu sior idang. Tersurat doi di bagasan pustaha ni halak na bonar. Oe ale hamuliau ni Israel, nunga mate tartulang hamu di atas niaka robiammu, magoponai tung marragian akka ulubalang. Unang nian di pahon baritai di Gat, unang manian di baritahon di akka alaman ni Askalon, asa unang maras ni roha akka boru Palistim, unang marolop-olop akka boru ni halak paru. Hamu ale dolo Gilboa, say unang manian adong nabur manetek tu hamu, manang udan madabu, manang hauma patumonaan, ay disido hadikdehan ni lobu-lobu ni akka ulubalang bolon, lobu-lobu ni si Saul, hiranaso miniakan marhite-hite miak. Naso dungulak nian sior ni si Jonathan somartubol sian mudar ni akka namaragean. Sian tabo-tabo ni akka ulubalang, podang ni si Saul pedang dungulak boti somartubol. Oe ale Saul dohot Jonathan, akka na hinaholongan jala hasudungan ni roha taga dingulu nasida, jala dihamatian nasida pedang sirang nasida. Dumoras do nasida sian pidong raja wali, jala gumogo sian singa. Hamu ale boru Israel, tatangi si hamu masih Saul, nama ruloson tu hamu aka ulos surta, nama mbahen paheanmu namar jagar-jagar sian sere. Magoponai, tung maragian aka ulubalang di tonga-tonga ni totangan. Nunga tung mate tartulang si Jonathan di atas robiammi. Ya le Jonathan, ale anggia, mase marsak rohaku pasari-sari panadingmi, tung hasudungan ni rohaku si tutu doho, lomoan do rohaku midaholong ni roham diau, asa midaholong ni rohani paropuan. Magoponai, tung maragian akka ulubalang, jalamago akka parhohas tu hamusuon, ido sahatna, martua do na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Asa tabigi jamita di partangyangatta di bagasan Bornginon, maredde mahita sian bukwede nomor 233 ayat sada dohot ayat 2.
Asiniroha madihamu dohot dame sian debata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ta payutikut ma hatani debata nagabe ucahan ni jami tadi burung inon imana tersurat di 2 Korin bidu walu ayat pitu mamuka tol khas sahat rudi ayat 15. Alai songon hasurungan muna dina saluhut di hapursiaun di hata di barbinotuan dina saharinggason di pakka holengi muna di hami nang songonima hasurungan muna nang di ulaon asini rohaon dada songon na paksa hataki nang ujiok kudo tahe sitong ni holong ni rohamuna tumibakon pakka burjuhon ni akadongan ay diboto hamudo asini rohan itu hatta Jesus Kristus nama murahian gabi pugos alani hamu asa gabi mahmura hamu hinorhon ni pugos nai odot turgas sianau napatut doi di hamu ay hamu jumulo hian sian na tao ni upukka nang napatukpahon nang natumahi asa patulus hamu manuaing nang napatukpahon asa song rikok ni roha lakutumahi songonima na patupahon hobbar tu nadapot ay molo adong rikok ni roha halasonod do nadapot datung salpu sian nadapot ay dada na naing hapursuhod di hamu hasonangan iya didongan naing masipadu samanian anggo saunari di tomu na lubi na di hamu ma nahurang dinasida asa di tomu nang nalubi na dinasida na hurang di hamu asa gabidos khobartu na tersurat si peop na gudang dang marlobi-lobi jala si peop na otik dang hurangan ima sahatna dita na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus tuhatta molo taparrohahon jala tapaubuk hatani debata di trupukon khususna di ayat itu sampai 2 kali didok disi ima hata hasurungan nang ma hasurungan muna nang ma hasurungan muna nang ma sumurung tapa husor maju satokin ta lapati maju satokin hataon molu jujur kita dohnotta rata-rata jolma rata-rata hitaon holan mga lului hasurungon di fisik do di hal-hal lahiriah badani jasmani ahame hasurungon di penampilan ya sa uli penampilan na donotta sekarang penampilan itu kosnya mahal bahkan sangat mahal apalagi tuaka na mampu patupahone dakolan salon nuain laku pesat termasuk dohonok fitness gym dohlan nasing nei ima marpardomuan tu penampilan banyak sekali orang dohonota sangat mementingkan penampilan hasurungan songonido hasurungon dohnok kemajolo di segi finansial di harta rupani di mammon makana dohnok tadang marna lu jajol mangalului akasinamok di tanon harta mammon ala memang justru di situ status semakin kita memiliki sesuatu semakin status tadibo semakin dihargai halak namar pardomuat tusido gudang nuang di dulu jolma hasurungan
kasurungan di hal-hal fisik so nahudok kami naking lahiriah banyak sekali, termasuk dokonota terbuat-buat duitong nang di tonga-tonga ni huria. Ada dan cukup banyak orang datang ke gereja patuduhon penampilanna dohot haadunganna masalah betong. Alai justru hatani debata madok tu hita naking surat ni apostol Paulus tu huria kurit nang maha surungam muna nunga sumuru kamu di haporsiau ya di holong di parsauran di parbinotuan alai huhuddo di dok muse di parsitta ibana tuhuriai naing ma sumurung tong diakka ulaon para sinorohaon asiasi nasasitong nanyan sada kebanggado di tonga-tonga di huria na dapo ibana di kurin di haporsiao di holong ya di hata di haringgason songoniman yan udut ma hasurungan ni huriai di ulaon-ulaon para sinorohaon diakoni. Ini dokonota record gabe renungan di kita. Basa hudok kami na songoni naking hudok kami torok dojolma mengalului hasurungan na hal dalam hal-hal na tampak di pardaging unon dalam hal lahiriah, dalam hal-hal fisik. Tetapi jemaat Korin yang dipuji Paulus di sini justru di hal-hal rohani donasi de sumuru. Anggo ditrupukon. Tetapi dikatakan di sini asa lebih uli lebih dengan dada hola di haporsiaun, dada hola di holong, dada hola di parbinotuan, dada hola di pardongano dohola nasine alai huria na ulina dengan naing matari datong diakka ulaon asini roha diakoni laos gabe catatan do dihitaon dihamu amanami nanami lumubi di tonga-tonga di bagasna naumutik na adong tulu na patuduhon memang na prosia do hita manang na hurang prosia malah na so prosia na perjulu dohonota didok sahalak nasehat do partodion na ha porsion na memang ikut takas do persauran na di hatani debata itu jin molo tadok porsia dang ngolo hita majahatan debata dang dohonota bersahabat kita dengan firman Tuhan dohot hatan debata menjalin relasi komunikasi dengan Tuhan markiti hatan debata dohonota dang boy dohonota ibana sahala nasihat partodion na paduahon dua didok sahala nasihat do partodion na atau juga sakit molo memang diharinggat ibana do martangian jalan nguluna ngulu si pertangian songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan tay idu suhat ni nasehat do partodion ni sasahalak alani jolma manang nahita na jarang martangiang bahkan dakia do konota nasosehat ma partodion ni ay ngasomal tabigi hatai dua adalah napas kehidupan orang beriman napatuluhonomma na dohonokku narumikot asa kurang bermanfaat do nasada do na paduhoni katakanlah kurang tajam do na parjulu na paduhoni ima marsaur do hatan debata martangiang tanpa yang ketiga ini ahmai marsilehun-lehun atau dalam bahasa yang lebih dalam marsibasa-basa atau gabe parasini roha bahkan itu ukuran na paling akurat
ay tumpe say lasro hatta beribadah saya martangiang majahatan debata tanpa yang ketiga ini dohonokku longama na perjulu doh na padua honi ya pemberian si lehon para siniroha ya ini rikot dohonokku lebih bagas tapa husor alai tikos rikot dotong taboto dia do parasinganna perbedaanna ulau na siniroha katakanlah marsi lehon doho akadongata na secara jujur kita medok terutama negara barat sana mungkin anggo marsi lehon dodo kita tahu imada diguari humanisme manang sosialis boy do jolma marsi lehon nasongoni boy do jolma diurupi donganna bahkan dokonokku di negara na perjulo mangurupi nasida do terutama negara-negara Eropa madong pamanda bencana alam madong suatu dokonokku majolo terjadi di negara ya peristiwa alam mereka itu biasanya langsung menyumbang itu atau ngahado ojahanna dan humanisme dao sekalipun dohonokku memang kosongoni do bagian ni idui alai ido na dicetak tebal na king di Bibil tahun di ayat sia ay di boto hamudo asini rohan itu kan Yesus Kristus nama morahian gabe pogos alani hamu asa gabe mamorang hamu hinorkon ni pogos nei ojahanna memang asini rohan itu hattaido ojahanna ahame songo dia matuhata Jesus Kristus nabuas mangalehon hosana nagabi pugos namorahian ido ojahan ni ulaon para sinorohaon ido ojahan ni pemberian dia kana persia ido molong ngatusihita dang marsangga-sangga be daung be dang marnida dilampik be dang asa dihormati halak be upana dilehon dang asa dipuji halak be upana dipatupa songon natorok nuangi iko jolo masuk tu sosmed baru tari dari mana eksistensina na mga leon dang lomoro hani batana songoni kana idokon mulai bae mulai pasah tangan musiamu na pula di ben tangan muhapirak ojahan naudo alani Tuhani nagabe pogos nama murah ya dan adong ujahan na asin jalawodo mabahe kita patupaho na kaulaon pansin rohaun marsi lehon to akajolma gabe bakku di hita ya dan marnida tikki be molidok gabe bakku ayong do songoni jolma lapatanna hula di saat tertentu di mana marsi lehon termasuk tuhuriye termasuk akan rikok di tengah-tengah ihuriye alayor daun ngagabi bakonna dipermudah ngagabi sifat di mana karena apa nggak dihilalai mana dengan gabasan itu hani di nguluna di pasahati mana may mulak di tengah-tengah ni farsauranna ya jala na dipakai di son yakit duau molok korin pasti memakai kata ini amai haras sanido hata harismatik sebenarnya gereja semua itu adalah harismatik dalam arti yang sebenarnya haras ay di korin diturfuk na asing magopodo haras na pinasahan di debatatu na sida ay gudang keselehon-lehon kemampuan berbicara manurirangi pamalupos sahid dok lang asing na tetapi untuk dipuji berhenti di dirinya gudang do potensi haras di hita ya moloholat tudirit tadu marguna idang lomoro hani debata haras yang sebenarnya harus berguna bagi orang lain tarinukum bay itu jadi sahali nai bedana molobo di patupan asida marsi lehon memberi doh lan asing nai anggu hita takas di sono jahan ni haporsiot taima alani Tuhani alani Tuhani itu tapatu akan adinggani karena begitu banyak Tuhan telah memberikan kepada kita akan adinggani di guluta
Dan ini menjadi rumus ni holong ni roha. Namar pardumuat tu si. Molo tado holong dorohakku ti sedunang songon na terjadi di epistel paraleleon ni si David, terutama Jonathan, ya, juga penghargaan dia kepada Saul. Dohonotta holong ni roha tarida dui di papahena, atau dalam artina paling sempit muse disilehul leo. Asa boy dohonotta tikos doha tani da bijak madokon. Anda bisa mencintai tanpa memberi, tetapi Anda tidak akan bisa mencintai tanpa memberi. Anda bisa memberi tanpa mencintai, ya, tetapi Anda tidak akan bisa mencintai tanpa memberi. Ya lepatan na holong rohakku tuhria ya ledang adong akan narikoti dohonokku sumbangsina, holong rohakku dohonokku tuho ledang adong pemberian na. Kau pikir tidak benar itu, termasuk hubungan suami istri, termasuk dohonok hubungannya ke orang tua tu dan anaknya. Kau narong dohonok majolo pemberian dalam arti luas, pemberian di waktu mengurupi, termasuk pemberian di batiri. Ya, itu sebenarnya di sodona perlu memang tong tapa husur-husuri di bagasan rohatta. Ya, ini apalagi di hamu amanabi nanabi di tonga-tonga di bagas na kita di son lumubi di partikian ni masa ni COVID. Saya berulang kali mengatakan bahwa COVID ini akan berdampingan dalam hidup kita. Syar resokta ngatapatupai nak pesautik, dan itu tidak biaya huria, dan itu dicari secara kreatif. Tatu horma boras, ya, donotta tuaka ruasta naolo manupang itu kita konversikan membeli beras. Dan kita salurkan bukan hanya di Sabungan, ala itu pagaran tapatu pada. Ya. Dan mungkin ini sangat berdampak nanti. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5 tahun lagi, karena COVID ini akan selalu ada dalam kehidupan kita. Mungkin waduh sikap Niguria. Kalau sikap Paulus dan gereja yang di Korin, ya jelas, ya. Di mana ada perbandingan di son Makedonia itu gereja yang miskin. Alai molo tajaha di ayat sebelumnya di gijangna sukok ni hapuguson nasida do dilean. Gereja yang miskin masa bisa memberi? Adong do songoni lapatanna nang pengamampu ibana, tetapi dia tidak mau memberi. Alai Makedonia itu walaupun jemaat yang miskin tetapi mau memberi. Apalagi Makorin di sonong terdok mapan. Ya. Jala prinsip nabinahan ni Paulus di son, nah itu sangat-sangat alkitabiah, sangat-sangat dohonok kumajolo relevan bahasan yang kita pon prinsipi di tengah-tengah ningulutta. Ima prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini lapatanna, ya, na gudang di mana dang berlubi-lubi, ya, na hurang tong boy taruli. Itu prinsip keseimbangan. Dan nido dohonotta na gudang yang tergerus ya tonga-tonga ni perhuriaon, ya, bahasa taduk na sungoni itu na terjadi radi huriatta. Di huriatta dohonokku bahwa gereja kita itu adalah kaya sebagai gereja tetapi miskin sebagai institusi. Kaya sebagai gereja, miskin sebagai institusi. Lapatan secara simpel bahasana sonomma. Hepeng ni gereja di Jakarta nak kapi gemeneng gereja-gereja na dohonok majolo namapan secara finansial. Holak kepeng nasida di gudangan. Asura adong pamana namar sahi ruasnya asing itu jarang sekali mau membantu itu. Jarang. Hepeng nadoi. Mungkin juga di tengah-tengah ni gereja tanah saresoton hepeng ta doi. Jadi gudang dohonok kuhuria memikir secara lokal. Lapatan na holat tu hadirion na kepentingan dari disarihon. Na jolo arong na diguari huria mangrupi huria, resort mangrupi resort, padita mangrupi padita rohlan nasing nai anggun wain dang apala tarida be. Tiki kami di sini puan di tanah Tobangan, gaji nami dirupi PKBL termasuk Jakarta. Ya, karena itu daerah itu sangat-sangat minus. Dibantu Jakarta doi
hasil lobby pribadi dohot Pekanbaru. Taga dobe dohonok ku taga mo do piadong tod dinasungunon wan. Saya pikir ini sudah mulai mengikis di tengah-tengah ni parhuriaun songon na tersurat di Korinon. Ya, sumbangan di Yerusalem, ya, Makedonia membantu, termasuk juga Korin harus membantu. Itu huria nasa pakilawan. Jala itu huria mula-mulai. Artanai gabi hato padihilala. Ini juga catatan di hita. Atik dohonokku molo manganggar musitu tikinamai ko asa tababahir diba lapatanna asiruhani tuhani, ya, di tongah-tongah ni huriatta sehat do parhepengon ni huriattaun khususna sabunganon. Bagaimana kita dohonokku menjadi berkat bagi orang lain atau bagi gereja lain. Dakkolan mamikirhon hadirion na be secara lokal alih mampu bahana mamikirhon akan erko di donganna na humurang. Itu saya pikir. Karena prinsipnya di doa kinison asa seimbang. Keseimbangan itu begitu perlu sekarang. Ya, jala itu dohonok dakkolan di tongah-tongah di Farsaurata, di tongah-tongah negarope dohonon nami rikok do keseimbangan. Tetapi justru sekarang kita melihat apalagi di masa ni Kopiton itu justru terjadi dohonok manulu jurang manang na dohonok jarak nah sangat-sangat lebar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu na terjadi nuai, ya. Tahun-tahun 95, 97 saya baca pernah di Tempo itu 25 orang terkaya di Indonesia. Didok disi kira-kira bahwa 75 sampai 85 kekayaan Indonesia itu dipegang oleh 25 orang. Tabayakum 25 halak do maniop do honok kumajo 20% kekayaan di negaraon atau 75%. Berarti 200 lebih penduduk Indonesia bersikulu mai 20% naik. Prinsip keseimbangan itu jelas dan adong. Alanido didok lakini son saunang berlugi-lugi na gudang. Nah hurang pe mana dah kurangan pikir, ya, rikok do ta praktek konon di tongah-tongah ni nguluta dumobi di tongah-tongah ni parhuriaun. Maca rikot sahalinai do honota songon edokon ni hatan di batana king rikok do persekutuan na songono rikok do maca hatan di bata rikok do kaunulau-nulau do honok kumajolo rohani marede martangiang, ya, PHD majahatan di bata rikok doi nang mabagian ni hasurungat tayo nakolak kasurungat di perdagingon tarului alay tongdo tidak kalah pentingnya. Mari kita menjadi naolo masih basa-basa unang pahulit tuhi dalam mangulon salpuru sudah selesai, ya. Saya sudah banyak melihat contoh-contoh yang menimbun, ya, imana di kuari dokonok kumajolo pengumpul, ya, bahkan penikmat kubereng ma selesai do sudah tinggal do sudah, ya, tinggal do sudah alanido na parpudi sahali. Mari kita parsibasa-basa kita penyalur kita ai ido di halomohon debata rikok do na parpudi sahali tajaha na tersurat di Matius 25 24 1 40 malai di bonanai mahujaha ahadido di si di Matius 25 24 saterusna ro mahamu wakka naung pinasupau sunidamang tiak kamua harajau ni dialogna molobong tita sugut tusurgoi ahadido di si ay namale do au dilewak kau mangan na mauas do au, ya, dilewak kau minum na buru do au dijakok kamu au na marsakok bulung do au di parulu si hamu. Saya pikir ini menjadi jawaban bagi kita bahwa ternyata ulaun marpanariho tuhuriyai marpanariho tudongan tunagale, ya, tuak kanalea adalah ulaun naso tersirang siatonga-tonga ni nguluta karena Yesus datang ke dunia ini patu-paku songonido di ngoluna. Amin. Mulai hati madi Tuhan pasu-pasu hatam asiru ham Tuhan markiti hatam di paingut tu kami asa gabe jolma parasini roha kami marado pokuriam marado pondongan nami jolma lungobi akka naso marnasik dia kepangabahan ari-ari
Sadohot kami Tuhan marasin roh hatu nasida. Asa unang marlubi-lubi kami. Nasida pedang kurangan. Prinsip kesembangan ni taridama. Lani pargugui kami Tuhan dada holam marsaur dok hatam. Dada holam martangi yang rekod di kami. Alay naing patupahon si basa-basa kami tuak kadungan nami. Ido patuduhon haporsyaon nami. Natakas. Jalan sehat. Odihom mahami. Pasu-pasu mahatam. Pasu-pasu karwas mulai dibagasa pergumula persahiton. Sahat di homa kami, urasi kami, alani Yesus jalo matangiang kami. Amin. Tapa penguma piliata, mari dihita nomor 210 ayat sada doho satorusnya. Tangya koma piliata ali di batama namin na di Banua Gijang hodo hararuan ni saluhut silekul-lekul na dingkan doho na solibasan mo liutus hupasat kami masih nilihun mitu kami pilihan nami tuho saya jalo may kibe uap na hujus di jalom pasu-pasu may jalaramot ya saku parhasian kami pilihan non pati bulhon harajom mo dito ngatungan ni huriam doho di portibion buhay maruhan nami marhiti-hiti todim asalam hutada kami kudang ni silehulehon mitu kami asalam kirkir kami mandok mauleate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amen rakma kita martangiang di tangiang hatopatai ale aman amin di Banua Gijang saya penur padia makuarmu saya roh mahalajanmu saya sau malu menurut kami betungo su Banua Gijang leho matu kami seredon hanguluan siapare saya sama nami sungo panesanam di dosa nomor dosa Tuhan unang hamtun panguncunan palu mahamisian pangaku huna punah rajau doa takukun rodi hasang apos salin leleng na asin rohan itu kata Tuhan Yesus Kristus doa tolong di roh ne batamata doa persauran itu di porbadi mamadungani mamasu hamu luhutna amin. Salam sehat mahadi kita seluruhnya, selamat malam, Tuhan pasti memberkati kita, amin.